Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire, Baruch Hashem. Ça fait à peine quelques jours qu'on est revenu de France, Baruch Hashem. C'est comme si qu'on y était encore. היינו עוד בצרפת, עוד רק כמה ימים לפני היינו בצרפת. נהנינו שמה, שבת, הלל, on a fait un Shabbat de folie, on a fait le Hallel, des shiurim, des... לכן זה היה ממש, הלל ליומיים. Il y a eu 2 jours d'Hallel. On a eu 2 jours d'Hallel au CEJ, d'ailleurs, on remercie au passage les responsables. עכשיו עושים הלל. Ken, le Rav dit aujourd'hui, ils organisent le Hallel parce que le Rav il avait demandé à ce qu'il y ait de la suite en fait en France après son départ, qui continue à organiser avec Moshe Abergel et l'équipe. Et il y a Yael Benisti qui m'a annoncé, il voudrait même avoir un renforcement du Rav pour attirer les gens à venir. Ils ont trouvé un endroit, j'ai pas retenu encore l'adresse exactement, mais ils ont l'autorisation d'un endroit avec une salle pour réorganiser 1 heure de Hallel, enfin de Hodou Hashem Kitov Kilam Chasdo. Et Mrotzim Shaharav et Chazek Otam Lavo, que le Rav il les renforce, de venir pour le prochain Rosh Chodesh, de continuer cette lumière qui a été injectée par le Rav en France. למה? כולם צריכים לעשות כל העולם, tout le monde entier doit כל המסר צריכים. מה זה הלל? זה הלל. Ça c'est un vrai Hallel, dit le Rav. Loué Hashem. להודות לשם. תמיד אני אומר לפני הלל, יש לנו כולנו מינוס גדול. Toujours je dis au Hallel, dit le Rav, on a un grand découvert devant Dieu. Combien il faut remercier Hachem. Donc on a toujours un découvert de remerciements, donc le Hallel on essaie de remonter. אבל ברגע שסיימנו את ההלל, המינוס גדל, כי עכשיו צריך להודות על ההלל. Donc on est à découvert de base. Maintenant qu'on a remercié le Hallel pendant 1 heure, avec le Rav, on a chanté le Hallel pendant près d'1 heure, on a dit Hodou Hashem Kitov, le verset que loué soit le nom d'Hachem, car il est toujours bon pendant 1 heure, mais après, le Rav dit qu'on a encore un autre découvert qui s'est créé, maintenant il faut remercier Hachem pour l'avoir remercié. Ah c'est blissant, Rav, c'est minus שלא אפשר לחסות אותו. לכן כתוב מה עושים בעולם אז מה? רק מודים לשם. Ah, c'est écrit que qu'est-ce qu'on fait au Lamaba? Qu'est-ce qu'on va faire à 120 ans? La seule chose qui va nous rester à faire, on va juste remercier Hachem. לכן כל קורבנות בטלים, רק קורבן תודה נשאר. C'est vrai que quand Mashiach va se révéler, et que le Beth Amikdash, notre Beth Amikdash va être reconstruit, Bezrat Hachem, tous les sacrifices vont être annulés, sauf un sacrifice, il y en a un seul qui va rester, c'est le Korban Toda, le Korban, le sacrifice de remerciement. כל אחד, אנשים אומרים העולם הזה, מבין, כמה מינוסות, גם מבין כל הדברים עליהם שעבר, גם עליהם צריכים להודות. שבוודאי שמע הורים הכל טוב. לכן Chacun va prendre conscience à ce moment-là, dans les temps futurs, que évidemment tout est fait pour le bien, mais là on va le vivre, on va le voir, et donc là évidemment on va abonder en profusion de remerciements, on va remercier, parce qu'on va le vivre dans notre chair, on le verra de nos yeux. בנו כתב בכותב תורה בלת חלק זה, עיקר שהשומר רמה הבא להודות השם. לכן אם אדם לא נהלה להודות, רחוק ממך. העיקר שהשומר רמה הבא. Il dira Milar Panebresev dans l'Écoute Moran, dans la deuxième Torah du deuxième partie du l'Écoute Moran, que l'essentiel du plaisir, du Délice. Hein? Du délice. Du kiff du Olam Haba, c'est le remerciement. Donc celui qui ne ressent pas ça, qui ne kiffe pas remercier Hachem, il est loin de tout le judaïsme. נהנה לבוא להגיד שעה תודה, או כבר תתקרב. Celui qui vient au Hallel et qui kiffe, qui prend plaisir à dire pendant 1 heure merci, il se rapproche du délice de ce qu'il va y avoir dans mon futur.
אבל הרב, למרות שנגיד נעשה רק קורבן תודה בעולם הבא, הרב הסביר לנו שמשיח ילמד אותנו לעשות כל יום שעה התבודדות. זה קשור אחד עם השני, לא? J'ai posé la question au Rav, le Rav dit que dans le monde futur, il n'y aura plus de sacrifice à part le sacrifice de remerciement. Mais le Rav nous apprend aussi que le Mashiach, dans le temps futur, quand il y aura Mashiach, on fera que les sacrifices de remerciement, mais d'un autre côté, le Rav nous apprend que le Mashiach va nous apprendre à faire Idbo des doutes. Donc c'est à faire Teshuvah tous les jours. Et je demande au Rav, est-ce que, a priori, c'est lié l'un avec l'autre? עדיין יזכה לחיות בעולם הזה. פה בעולם הזה, כמו שבנו, כמו שכל מיני אחד מיני התפילין, ככה כל אחד יעשה שהתבודדות. מי שאמרנו שזוכים כבר, אז עשינו. Mais Nachman nous dit que quand le Mashiach il va se dévoiler, de la manière qu'on met tous les jours les tefilines, on a l'obligation, alors tout le monde devra faire une bonne. Alors lama ou la carte d'Afka est à tefilin, qui tefilin c'est רק שייך לבן אדם, לגבר. לא משנה לי, כי חיוב זה היה החיוב העיקר, כאילו. כן, גברים, זה שאנחנו נבין. בשביל יגיד לך לא, יש יהודי שפתאום אומר תפילין, אין דבר כזה. נכון. זה כבר... כי גם יכול לקחת שבת, שכולנו... התחלה, כאילו, אתה מתחיל, מיד אתה מתחיל להניח תפילין. כמו החב"דניקים, מה עושים מיד? מיד תפילין, קודם כל תניח תפילין. C'est demandé au Rav pourquoi Rabbi Nachman a pris l'exemple des tefilin, parce que finalement les tefilin ça concerne que les hommes, alors qu'on sait qu'il y a une bonne doute, Rabbi Nachman l'a dit de manière claire, que c'est les hommes et les femmes. Le Rav il a dit parce que, déjà c'est pour donner l'exemple d'une obligation, quelque chose de la manière que tu es obligé de mettre les tefilin. Les tefilin c'est un statut d'obligé, alors l'Aïd Bodedut prendra le même statut quand viendra Mashiach. Donc là aujourd'hui on a le mérite de pouvoir le faire dès maintenant, et de la manière, comme il disait Rabbi Ilan, c'est que on commence à mettre les premières des choses qu'on fait quand tu démarres, plus ou moins c'est les tefilin, c'est l'une des premières choses qu'on fait. Donc voilà, c'était pour nous dire, voilà, tout le monde devra s'y mettre, comme un char viendra. השבוע הזה, שבוע גדול מאוד. מה יש לנו? מחר, יום שני, יש לנו פסח שני. מה זה פסח שני? שבזמן משה רבנו, הביאו קורבן פסח. מתי מביאים? יהודי ניסן. אבל היו אנשים טמאים. למה היו טמאים? אחד מת אבא שלו. חייב לקבור אותו. כל מיני. אחד נטמא בשם. לא יכולים, טמאים לא יכולים להביא קורבן פסח. באו למשה רבנו, אמרו לו, למה נגרע? אנו רוצים להביא קורבן פסח. יכול משה רבנו להגיד, מה אני אשם לכם? אל תתפלים, לא. הוא ראה את הרצון שלהם. ממש להביא קורבן פסח, לכן לא... שעת השלבח. השלבח אמר לו, נעשה להם תהליך שני, לאלה שהיו טבעים, באר חודש אחרי. יכולים להשלים. יביאו את הקבורה, יזכו לכל הקדושה ולכל התיקון, קורבן פסח. זה, לכן הבן נתן לומד בזה, שכל אחד יכול לבוא לשלבח, אמר לו, למה נגרע, לכן, נכון, הייתי חילוני, והייתי רחוק, אני אשם, נכון, אבל למה נגרע? תחם עליי, תעזור לי להשלים כל הקדושות, כל התיקונים, איך נלמד עכשיו
כל השלום לא למדתי, תלמד, אני, שם אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשלים את הכל. תעזור לי, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. On a cette semaine un événement qui est extraordinaire. Une semaine qui est très importante. On va fêter demain Pessar Sheni. Pessar Sheni, qu'est-ce que c'est que ce Pessar Sheni? En fait, le deuxième Korban de Pessar, Pessar le deuxième en fait. D'accord, il y avait un Korban à faire à Pessar qui a été fait il y a un mois, à l'époque du Beth Amikdash. Et là, c'est la deuxième fois où certains devaient le faire. Alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des personnes du peuple d'Israël, quand ça a été décrété le Korban de Pessar, que le sacrifice de Pessar devait être fait, ces personnes-là se sont retrouvées en état d'impureté. Et on n'a pas le droit, en état d'impureté, d'amener une offrande, un sacrifice pour Hachem. Donc maintenant, ces personnes-là, pourquoi elles étaient en état d'impureté? Parce que certains, le pauvre, il y en a un, il a perdu son père, il a dû enterrer son père, donc il s'est impurifié de l'impureté de la mort. Un autre, il s'est impurifié d'une autre impureté. Toutes sortes d'impuretés comme ça, certains se sont retrouvés à être impurs au moment du sacrifice de Pessar, donc n'ont pas pu amener le Korban de Pessar. Ces personnes-là sont parties voir Moshe Rabbeinu. Elles ont dit à Moshe, voilà, moi je me suis retrouvé impur aussi, j'ai pas eu le choix, il s'est passé ce qui est passé, on était impur, on n'a pas pu amener le Korban de Pessar. Mais pourquoi on va perdre ce lien qu'on aurait pu avec Hachem? Pourquoi on va nous retirer quelque chose? C'est pas de notre faute. Il s'est passé ce qui s'est passé, on veut pas qu'il nous retire quelque chose. Le Rav nous dit que Moshe Rabbeinu, il a vu la volonté profonde et sincère qu'avaient ces personnes-là, il est parti demander à Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui étaient en état d'impureté, mais qui veulent vraiment te servir. Hachem, il a dit, ils pourront malgré tout, ça n'existait pas à ce moment-là, leur volonté, elle a créé ça, ils pourront faire dans un mois, me donner une deuxième chance de me donner le Korban de Pessar, et donc pouvoir compléter ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc c'est de là où est venu le Pessar Sheni. Et Rabbi Nathan Ebreslev vient sur ça, il nous dit, donc on voit de là, on apprend d'ici, que maintenant, tu viens devant Hachem, et tu dis à Hachem, je suis passé par là où je suis passé, peut-être que j'étais pas pratiquant avant, peut-être que j'ai fait des bêtises, c'est ma faute, c'est vrai, j'ai fait certaines erreurs, j'ai fait des choses qui ont fait que ça m'a éloigné, que ça a créé des dégâts, etc., spirituels et autres, mais je t'en prie mon Dieu, je veux pas manquer pour autant, je veux pas malgré tout rester loin de toi, ouvre-moi les portes, rapproche-moi, etc. Donc c'est une opportunité, on voit de là que quand tu viens avec ta volonté, alors tu peux malgré tout réussir à compléter. Même si maintenant ces personnes-là, elles étaient impures, elles devaient plus faire elles avaient perdu ce sacrifice. Le Korban, c'est un nation de Kirva de se rapprocher. Donc maintenant, quand toi tu viens devant Hachem comme ça, et ben avec ta volonté, tu peux tout réparer et tu peux tout compléter. C'est le message qu'on apprend de ce Pessar Sheni. Cette nuit-là, ce soir, dans Hachem, je sais pas à quel moment vous allez nous voir, là, en tout cas dès que c'est à tomber de la nuit chez vous, d'accord? C'est la Eloula du Saint Tana Rabbi Meir Baal HaNes. C'est extraordinaire. Tana Kadosh, c'est פועל שעות, צריכים לדעת, לא יכולים להגיע כולם, גם מי שגר בארץ ישראל, לא יכולים להגיע, אבל יכולים להדליק נר, את הודעון משמן, לכבוד הנשמה הקדושה של התנא רבי מאיר, תלכו אליהם ויגיד לו, אלא דמאיר נענני, אלא דמאיר נענני, אלא דמאיר נענני שמה וצבעים, ובקשות תסברשה, פועלים ישות, וכל המערכות, צריכים להסביר להם מה זה פירוש של אמנני. הרב הולך כל שנה לרבי מאיר? לא יודע, לא יודע. רבי שמעון הזכיר, יכול להיות, היום לא יכול להגיע, מגיע בדרך. קשה לעשות יום שני, יום חמישי. Alors, nous dit le Rav que donc on a beaucoup vont pèleriner directement Rabbi Meir Baal HaNes, d'accord, sur son tombeau, mais pas tout le monde ne peut, même en Israël. Il y a des gens que c'est compliqué, c'est pas possible. Donc ce qu'on peut tous faire par contre, c'est allumer une bougie avec de l'huile d'olive, d'accord, de préférence. Et on allume une bougie donc en l'honneur d'un neshama de Rabbi Meir Baal HaNes, d'accord, et de répéter 3 fois
Elad Emir Aneni, Elad Emir Aneni, Elad Emir Aneni. Vous répétez 3 fois et vous faites vos demandes. C'est-à-dire quoi, Elad Emir Aneni? Chavod, comment tu... Dieu de Meir, réponds-moi. Dieu de Meir, réponds-moi. Mais c'est bien de le dire aussi, qu'on irait de le dire de cette manière. Mais tu peux aussi dire en français, si jamais vous ne comprenez pas. D'accord? On peut dire Dieu de Meir, de Rabbi Meir, réponds-moi. Comme on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak. אפשר להגיד את זה בצרפתית, אז מי שלא... ודאי. אין, איך אומרים, אלעד מאיר בצרפתית, זה כמו בשם הפרטי שלו. זה לא חוסר כבוד. כולם אומרים... לא, כי ככה כתוב בגמרא, אבל יכול להיות שפה, אבל בצרפתית, בסדר? אפשר... אוקיי, on peut dire Dieu de Meir, réponds-moi. Dieu de Meir, réponds-moi. On peut dire Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi. Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi. Dieu de Rabbi Meir, réponds-moi. voilà. et donc, et là, והם עושים בקשות. אחר כך, תפילות, ובעיקר על עם ישראל. כולם, מה ששייך, כולם לבקש במשיח. Que tout le monde demande la venue du Mashiach. Vous avez mis l'objet de Rabbi Meir Balanès. Vos demandes personnelles, et après... Vos demandes personnelles, et vous demandez aussi, tout le monde doit... la demande commune de tout le monde, qu'on demande Mashiach. יש לנו השבעה, הילולת תנא קדוש. רבי שמעון בן יוחאי, מנהג מה אומר, יום גדול מאוד מאוד מאוד. כתוב שעליו מה אומר, מכפר על האדם כמו יותר מיום כיפורים. יום כיפורים צריכים לשבת, לצמום, לעושה כל יום אומרת בכנסת, רק ואומר הולכים, שותים, עושים על האש, רוקדים, שמחים, אבל זה מכפר. לכן, תכף נסביר כאן הרבה דברים, נזכה, כולנו נזכה. Alors, il y a aussi cette semaine, autre, je vous dis, c'est une semaine qui est extra grave, c'est Shavua. C'est une grande semaine. Et les fois les choses de notes. Alors, il y a aussi une autre Hiloula, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lag Bomer. Lag, c'est quoi Lag? C'est en français 33. Vous savez qu'en hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Donc Lag, c'est 33e jour. Le 33e jour, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et nos maîtres enseignent, comme l'a dit le Rav, que c'est une journée qui est plus grande que Kippour et qui peut faire des réparations comme Kippour, mais qui est plus grande que Kippour. Pourquoi? À Kippour, tu as des grandes réparations qui peuvent s'opérer, le pardon, la tchouva, ce que tu veux, mais tu dois jeûner. Tu as la synagogue toute la journée. C'est difficile. D'accord? Ça demande un certain sacrifice de soi. Alors qu'à Lag Bomer, on mange, on kiffe, on fait des grillades, on est un peu de Ramjman, et là-bas, ça répare autant que Kippour. Donc c'est une journée qui est très grande, et le Rav va nous expliquer comment attraper ces moments si particuliers, comment obtenir de grandes délivrances. On peut tous, Bezrat Hashem, recevoir de grandes délivrances. Bezrat Hashem. בשיר שבא יוחאי כתוב שמה נעשה אדם נאמר בעובריך. מה הפירוש? שכשברוך רוצה לברוא את האדם בעולם, האדם הראשון, כן? נגיד, היה את הנשמה של הקדושה של בן שמעון בר יוחאי יראה, אפילו ידע כסבכו, שהרבה נשמות חוטאים, עושים, טמאים, אבל ראה, יש נשמה שהבן שמעון בר יוחאי כל כך גדולה, שהוא יכול לחבר כל הדורות, מהדן מהרצון עד סוף העולם. לכן, מה ספר בריאת אדם, ראה את הנשמה של רבי שמעון, אמר, נעשה אדם. כדאי.
C'est quoi la traduction du verset? Comment il traduit le verset? Naase Adam, faisons l'homme, que Dieu il a dit faisons l'homme. Ba'avurecha, c'est pour cet homme-là, pour la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Kedaï de créer le monde. Incroyable. Donc Hachem il nous dit Créer l'humanité, c'est Kedaï rien que pour la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem il a vu. Hachem il a vu qu'il va malgré toutes les Neshamot qui vont faire des fautes involontaires, volontaires, par rébellion, que c'est pas tellement valable peut-être de créer l'homme pour qu'il fasse ça. Mais quand il a vu la Neshama aussi pure de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'elle est bien dans le monde, et que cette Neshama elle est tellement pure qu'elle peut réparer les fautes depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des générations, il a dit Naase Adam, on va créer l'homme, Ba'avurecha, pour un homme de la telle envergure de la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà. On va comprendre. Et faire la vie grave. Rabbi Shimon. רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בגמרא שתוגסה, אמר שהוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. מה פירושו? שהעולם חוטאים, עושים עוונות, זה מעורר דין. רבי שמעון אמר, אני יכול לפתור את כל העולם מן הדין. לכן, אני רציתי שמישהו יעזור בתשובה. הייתי אצל רבי שמעון, לא דווקא ברגע, לא, אמרתי לרבי שמעון, אתה אמרת, אתה יכול לפתור את כל העולם מן הדין, תפתור אותו מן הדין. כל הדין שיחזור בתשובה. למה אדם לא חוזר בתשובה? למה? מידת הנגדין כתרגת לא מגעילה. למה? פותרים אותו מן הדין, אז יכול לחזור בתשובה. פרלתי חזק, בן אדם חזר בתשובה. זה הרבה מקרה שרציתי, מישהו חשוב לי, ממש פעלתי בשבילו, ועדיין נתפעל כל עם ישראל, כל פה ספציפית הרב התחלת איזה מישהו. הייתי מעין מעין. את הישוע שהגיע. הייתי. וואי, יש לי כמה שאלות אחר כך על מה שהרב אמר, שאני רוצה להבין. Alors, déjà le Rav, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai dit, je peux rendre quitte le monde entier, je peux acquitter le monde entier du jugement qui pèse sur lui. Sur terre, quelqu'un, il a fait des bêtises, il a créé des mauvais décrets sur lui, et des mauvais jugements. Le Rav dit même plus que ça, quelqu'un qui veut faire tchouva, pourquoi est-ce qu'il peut faire tchouva comme il veut? Parce que sur lui, il y a des mauvais décrets, et que la midat ad-din, les accusateurs, ne l'empêchent et ne le laissent pas faire revenir Betchouva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit qu'il peut acquitter le monde entier. Et le Rav, il a dit qu'il a raconté une histoire, qu'il est parti une fois chez Rabbi Shimon. Il y avait quelqu'un qui lui était cher, et bien que le Rav ait dit, je prie pour tout l'homme Israël, mais là, cette fois-ci, spécifiquement, j'ai prié pour quelqu'un, en particulier, à cette période-là, et j'ai dit à Rabbi Shimon, tu t'es engagé à acquitter le monde entier, à rendre quitte le monde entier du jugement, rends quitte celui-ci, qui puisse faire tchouva, ça y est, qu'il ait plus de mauvais jugements autour de lui, et qu'il puisse faire tchouva, et le Rav a dit, j'ai vu de mes yeux comment cette personne elle a fait tchouva. הרב בספר בזדיה, הרב כותב שבן אדם חושב שהוא לא רוצה לחזור בתשובה, כאילו זה הוא שלא רוצה, והוא לא יודע שבאמת בשמיים מונעים אותו מן המתנה הגדולה הזאת, מן הגן עדן הזה של ה... ודאי. מי לא רוצה לקבל מיליארד דולר? מי לא רוצה שיהיה לו גן עדן בעולם הזה? מי לא רוצה? הוא נראה לו שזה... נראה לו... מקסיקי נראה לו... זה חושך. לכן כל אחד מאיתנו זכינו שהשם יקרב אותנו. מתנה. לכן
צריכים להתפעל על כל המסד, לבקש מרבי שמעון. תפתור את כולם מן הדין, סיכרו להם, יזכרו לעשות בתשובה. ככה זה. J'ai posé la question au Rav, j'ai dit, je me souviens que dans le livre À travers champs et forêts, que je vous invite à tous d'acheter sur la boutique de Joie de Vie ou sur Breslev, vous avez le livre À travers champs et forêts du Rav qui apprend à faire des doutes. Et là-bas, le Rav il dit que des fois, nous on croit, avant de faire Tchouva, qu'on a choisi d'être comme on est, de vivre notre vie comme on veut, Chad Veshalom, en dehors de la Torah, etc. Mais on ne sait pas qu'en fait, la Neshama, elle veut de toutes ses forces revenir vers Hachem, mais dans le ciel, il y a des accusations de nos fautes qui nous empêchent de revenir vers Bitchouva. Et le Rav dit, parce qu'en réalité, chaque juif, il veut revenir Bitchouva. Qui c'est qui veut pas vivre une vie de paradis sur terre? Qui c'est qui veut pas $1 milliard? On était à Paris avec le Rav. Tout celui qui a côtoyé un tout petit peu le Rav, que ce soit à Shabbat, que ce soit dans le Hallel, dans les Shiurim, on a senti un éveil de la Neshama. On vivait dans un paradis comme à Ouman, à Rosh Hashanah. On sent, à un moment donné, un ta'anugatsu. Mais en réalité, la Neshama, elle sait très bien qu'elle veut ce plaisir-là, mais il y a des fautes de cette vie-là, des vies antérieures, qui empêchent la personne pour l'instant d'être dans la tchouva. Et elle vit dans l'obscurité, elle croit qu'elle est bien. Et c'est pour ça qu'il dit le Rav qu'on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, nous qu'on a eu le mérite, par les tfilotes de tzadikim, par les tfilotes de nos grands-parents, de commencer à ce que la lumière de la tchouva s'ouvre. Alors on a le devoir, nous, quand on va chez les tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, de prier pour que tout le Ham Israël, Bisrout, Rabbi Shimon Bar Yochai, il soit acquitté de ces jugements qui nous empêchent de revenir à Bitchouva et qu'on reçoive cette lumière extraordinaire de la tchouva. Bisrout tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rav, deux questions. שתי שאלות על מה שהרב אמר עכשיו. שאלה ראשונה, première question qui va... גם לי יש שאלה. יכול להיות שהרב כבר ענה על זה, אבל בשביל המאזינים החדשים, si Rabbi Shimon Bar Yochai, il annonce ouvertement, je peux acquitter le monde entier du jugement. Alors qu'il le fasse. Pourquoi il l'a pas fait? שאלה ראשונה, אם רבי שמעון אומר שהוא יכול לפתור את כל עולם מן הדין, שיעשה. למה הוא לא עשה? מי שרוצה, יש... לא, הבנו אמר כמה, יכול אני לקחת בחירה, אבל שם רוצה שיהיה בחירה. אתה רוצה לזכות כל היום, תלך לבשמו, תפתור אותי. אני רוצה, תפתח אותי, ואתר אותך, תפתח לך, למה אין לו זיווג, למה אין לו זיווג, כל דבר, יש דינים. אין לנו ילדים, כל דבר עולה ברוחנות רחוק, שאדם, זה בחירה, אתה מאמין בשמעון, יכול לפתור אמרתך מדין, תבקש ממנו. תפתור אמרתי מדין, תראה. אוקיי. זה ה... אני זוכר שרב, אולי זה רב, אמר את זה שבסופו של דבר בדור שלו, מה שקרה, שהם לא האמינו בו. אם היו מאמינים בו, אז היה עושה. אבל זה לא כשלא היה יכול. אני יכול לעשות רק... יש בחירה להאמין בצדיק. זה היה... כן? כן. Alors, il dit deux écoutes. Premièrement, il dit, non, toi tu veux maintenant. J'ai dit pourquoi donc Rabbi Shimon Yochai, il ne nous a pas rendu quitte du jugement. Il dit non, toi tu dois venir avec ta volonté. Tu dois choisir d'être rendu acquitté du mauvais jugement qui est au-dessus de toi. Quelqu'un n'est pas marié, il y a un mauvais jugement. Tu vas voir de Rabbi Shimon, acquitte-moi de tout mauvais jugement. Je veux me marier. Enlève-moi toutes les rigueurs qui sont au-dessus de moi, qui pèsent au-dessus de moi. Ouvre-moi les portes. Rabbi Shimon, tu t'es engagé que tu pouvais le faire, fais-le pour moi. Ou pour un tel qui n'a pas d'enfant, ou pour lui qui fait pas de chouva, etc. Ça c'est un premier point. Comment toi tu dois dire avec ta volonté, tu dois choisir. Le Rav il a dit aussi que Rabbi Nachman de Breslev, il a annoncé, je peux vous retirer le libre arbitre et vous faire revenir Betchouva, mais je le ferai pas, parce qu'Hachem il veut que vous ayez libre arbitre. D'accord? Avec Rabbi Shimon c'est pareil. Et là, le Rav m'a confirmé aussi un autre point qu'il avait déjà dit ailleurs, c'est que pourquoi est-ce que dans sa génération, Rabbi Shimon n'a pas acquitté le monde entier et que tout le monde aurait fait Tchouva, du coup, parce que les gens n'ont pas cru en lui. Donc le fait de croire dans le tzaddik, ça joue. אז הרב, זה היה שאלה שנייה, מן השם ce Shabbat, j'ai été zochet de donner un cours à des femmes, zacheti la tête sur les nashim, et j'ai parlé de cette nekuda-là, j'ai parlé de ce point-là que ce qui empêche de faire tchouva, ma shema keva tchouva, c'est un dinim. Aval, betoch hashur, ani shalti et atzmi, je me suis demandé, aval, d'un côté on a la bechira, Hachem dit, tu as le choix.
Tu peux choisir de faire tchouva, tu peux choisir de faire le bien. D'un autre côté, on me dit, mais non, là, celui qui fait pas de tchouva, parce qu'on ne le laisse pas. Il a pas on l'a pas donné. Ayali, Zaymin Kusha, מצד שני, יש לי בחירה לעשות את הטוב ולקיים את המצוות, ומצד שני אומרים לי, יש לך דינים. זה הדינים שמעכבים. הרב מבין, אתה מה ש... שאדם רוצה... רצון. זה דינים מעכבים שלא רוצה. אם אדם רוצה, כוסף, כל דבר, מתפללים על זה כמה תפילות. שמה... ודאי שאם אדם רוצה, בדיוק מה שאמרנו, על פסח שני. המנהיגה. אדם... מה? אני אפילו על העבר, לא, אני רוצה, תעזור לי. השם יעזור לך. הרצון, אוקיי. כי מה שחשבתי רב זה, השם אומר תעשה שבת. אני אומר כן, אני עושה שבת, אבל לא נותנים לי שבת. כדוגמה. זה היה הסתירה שלו. הרב מזור באור חדש, העניין שזה מונע אותך במעשים, אבל ברצון תמיד אתה חופשי. Donc le Rav dit, au final, c'est une question de volonté. Il faut vouloir. Même quelqu'un maintenant qu'on empêche de servir Hachem, parce qu'au-dessus de lui, il a fait des bêtises, etc. Comme on a appris au Pessar Sheni, tu viens avec ta volonté. Et tu dis, moi je veux. Et tu t'efforces de faire. Et le Rav dit, les seules personnes qui sont empêchées de faire les mitzvot, c'est ceux qui veulent pas vraiment. Mais quand tu veux vraiment, que tu te mets à prier sur la chose, tu t'étends en prière, tu pries suffisamment le nombre de prières qu'il faut, il y a un moment où le Rat Hashem, ça s'ouvre. Le plus dur, Rav, Achikaché, il est de tzadikim. Se rapprocher des tzadikim. יש בדיחה שעשה חבר שלנו, אריה, בצרפת, עם הרב מרשה לי לעשות את הבדיחה, אבל בתוך הבדיחה יש שכל. הוא אמר, אנחנו הולכים לעשות ציפורת חלקה אצל רשב"י בירושלים. אמר לו, לא, זה לא בירושלים, זה במירון. אמר לו, רשב"י זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל יש גם בירושלים, הרב שלום בן יבנה. j'aurais dit, un ami qui a fait une blague, Arié, mais c'était une blague où il rigolait, mais à chaque fois que dans les blagues, il met des touches de vérité. Et il a dit on va aller faire le khalaké, c'est la coupe de cheveux à 3 ans. On sait qu'il y a une coutume d'aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est à Méron. Il a dit on va aller faire la khalaké. On était faire la khalaké chez Rashbi. Rashbi, c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Yerushalayim. Ils lui ont dit mais non, c'est pas Yerushalayim, c'est à Méron. Il a dit non. Rashbi, il y a aussi à Yerushalayim, c'est Arav Shalom Ben Yamna, c'est les racheter votes de Rashbi. כי הרב, באמת, יש בכל דור צדיקים שיכולים לעזור לנו לצאת מכל הדינים, אבל צריך לחפש אותם בתפילות. Je dis au Rav, c'est que dans chaque génération, il y a des tzadikim qui sont des générations passées. Dans chaque génération, il y a des tzadikim vivants, que celui qui les cherche dans ses prières, qui cherche de se rapprocher d'eux. Alors eux aussi, ces tzadikim vivants dans la génération, ils peuvent te sortir de ces jugements qui t'empêchent de faire tchouva. Rav, c'est ce qui... זה הדבר הכי קשה, רב, לכאורה? כי הכל תלוי בזה. ודאי. לכן, אדם, הכי קשה לו, להתבטל לבן אדם. נכון. Le plus dur, le Rav dit, c'est de s'annuler à un homme, de chair et de sang. כן. אבל אתה רואה, בלב אדם, לא ידעתי כלום דבר. Mais tu vois pourtant que ça, on se Rav. למדת תורה, רבנים גדולים. non. Même si tu as étudié la Torah, même que tu es un grand Rav, mais tu vois que tu es des rabbanim qui ont témoigné. Tu vois que sans ce Rav-là, tu sais rien, tu n'avais pas d'émouna. שמירת עיניים. הכל זה... שלום בית. הכל. Rav, celui qui veut se rapprocher et qui n'arrive pas à se rapprocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Miché Rotse, mais caché. C'est massach, c'est comment... שיקנה את הספר הסידור של הרב. היום, מי יותר קל? יש לנו ספרים, מורות, יש לנו את הסידור, יש לנו עובדה של אנשים. כמו בא לפה מישהו,
כל הזמן אני פוגש אנשים. Le Rav aujourd'hui, c'est plus facile de se rapprocher avec les livres. Il y a les livres, il y a les livrets, il y a des sidorim, il y a des choses de quoi se rapprocher. אבל הרב זה מספיק? יש שיעורים שלי. Il y a les cours audio, נכון, נכון. חשבתי על זה השבת, יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. Il y a les deux, il y a la Torah écrite, il y a la Torah écrite et la Torah orale. Il y a ses cours audio et ses écrits. אבל זה מספיק, הרב? כשאדם שומע את השיעורים, קורא את הספרים, עושה את העצות, ואם יצא איך משהו יגיע. יש לך כוח קודם כל יש לך על מה לעשות. נכון, נכון. Non, il y a quelqu'un qui lit les livres, qui écoute les cours. אם מבין עברית, עשינו זה מלא בצרפתית, גם. יש לנו... Les conseils. Qui applique les conseils. Il y a beaucoup de travail. Déjà, ça, c'est un programme en soi. Et s'il y a des questions, il y a chez l'autre, il peut aussi les faire venir. שבת, יצא לו משהו. כן. נכון, פרסמנו את זה... La semaine dernière, on a dit que ça y est, maintenant, chaque semaine, vous avez votre rendez-vous hebdomadaire. Le dimanche, avec le Rav, questions-réponses. Vous prenez vos questions-réponses déjà on va transmettre au Rav dans un instant, pour les questions qu'on pourra. Et de toutes les façons, toutes les semaines, on reste en contact. Avec des élèves du Rav, on fait le lien, on fait le pont. Continue de manière continue. Le Rav veut que le lien, il se développe. אבל מי שמרגיש עכשיו בצרפת, או לא יודע, הוא מרגיש רחוק, ורוצה להתקרב, הוא לומד, עושה, אבל יש את זה בשבילו. Quelqu'un qui, malgré tout, il étudie, il dira, il voudrait se rapprocher encore plus. Celui qui étudie les livres et qui fait de bonnes doutes, il se sent très très proche. Donc déjà, étudier les livres, faire l'ordi de bonnes doutes. Moi, je me rappelle, il y a environ 14 ans, j'ai eu la chance que le mashguer de la yeshiva du Rav, qui chante le Hallel d'ailleurs à la yeshiva, qui est le chazan du Hallel. Celui qui a fait la chanson. Qui a fait quelle chanson? Il a quelle chanson? Rav Aaron Levi, c'est lui qui a participé. C'est lui, le fameux Aaron. Je sais pas si le texte c'est lui. C'est lui. C'est lui aussi l'histoire de la Bouksa avec Baruch Hashem à lui, ce Rav Aaron Levi. Bisrout Michael, avec le Rav, je sais pas comment, il a atterri chez moi, il a dormi chez moi à Joinville. Et il était dans ma voiture, à l'époque j'avais une vieille ZX Citroën ZX de mon beau-père qui m'avait passé. Et dans la voiture, il a vu, j'avais une pile de livres du Rav comme ça, bien esquintés, escamotés, tous dans la voiture. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec tous ces livres du Rav dans la voiture? Je dis, bah là, dès que je m'arrête, je prends un livre, je lis celui-là, après je prends celui-là, je lis celui-là. Il m'a dit, tu sais quoi, quand je te vois, je viens de comprendre une phrase que le Rav, il arrête pas de dire à la yeshiva, que j'ai des élèves qui sont pas à la yeshiva. Moi, je sais même pas que j'étais pas à la yeshiva, j'étais en France. Et qui sont beaucoup plus proches que mes élèves qui sont à la yeshiva. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en réalité, tu peux être en France, tu peux être, je sais pas moi, à Miami, tu peux être au Canada, tu peux être n'importe où. Si tu prends les livres des tzadikim, tu prends les livres en particulier dans la génération du Rav, que c'est le Rav de la Emouna de la génération, et que tu t'efforces à ton niveau à toi de chercher comment te rapprocher d'Hachem, de lire les livres, d'accomplir les livres, de faire ton ordi de beau des doutes, eh ben, les élèves de la yeshiva, le mashguiar de la yeshiva, il va te dire à toi que toi, tu as un lien que tu sens avec le Rav plus fort que ceux qui sont déjà à la yeshiva des fois et qui n'ont pas ce lien-là dans les livres du Rav. Donc, pour répondre à ce qu'il disait Michael, que tu peux paraître loin et en réalité être très, 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 très proche du tzaddik. On dira en קיצור ce que tu as dit quand même. בקיצור, אמרתי להם שלפני 13 שנים שהרב אהרון לוי היה בבית שלי, הוא ראה אותי ברכב עם כל הספרים של הרב ברכב, הוא אמר לי, מה אתה עושה עם זה? אני אומר, כל פעם אני לוקח ספר זה, ואחרי זה ספר זה. הוא אמר לי, הבנתי מה שהרב אמר, שיש לי תלמידים שהם לא בישיבה, אפילו רחוק מהישיבה, ושהם יותר קרובים מישהו שקרוב בפיזי, אז אין שום ייאוש, כאילו כל אחד יכול ללמוד ספרים, לעשות התבודדות. Et au fur et à mesure, vous allez voir que sans vous en rendre compte, le Rav, il va vous tirer, vous allez vous retrouver à Yerushalayim. proche du Rav. Je dirais les potes d'Ilaf. אמרתי להם, בלי לשים לב, הרב ימשוך אותם, שיגיעו לירושלים. ופתאום יהיו קרובים לרב גם יותר פיזית. איזה ניסים. אז הרב זה יצא להתקרב... במקווה
התפללתי כל התורמים, וביקשתי שיקשבו אותי לכולם בתים. ברוך השם, ouais. כל הזמן. Le Rav il dit que chaque fois qu'il se trempe au mikvé, je ne sais pas si vous imaginez, chaque jour le Rav il se trempe au mikvé, il prie pour tous les Juifs du monde entier, en particulier les Français, que vous puissiez tous acquérir une belle, et le Rav il l'a dit plein de fois, pas une petite maison en boui-boui, une belle maison, que votre femme vont être tous heureuses de vivre là-bas, que ce soit votre maison propriétaire, pour que vous ayez une facilité de monter en Israël. Et il faut savoir que tous les associés du Rav, le Rav il s'est engagé à prier pour eux tous les jours. En particulier, le Rav il prie pour tout l'homme Israël tout le temps. Mais pour les associés du Rav en particulier, le Rav il s'engage à prier tous les jours quand il va au mikvé. Donc c'est tous les jours là, il y a une prière qui a été faite. Est-ce qu'elle sera faite tous les jours pour tout le monde? Je sais pas. En tout cas, pour les associés, c'est tous les jours au mikvé. Et aussi, quand le Rav fait Birkat Amazon, quand il fait de bonnes doutes. Donc, ceux qui sont associés, en particulier ceux qui soutiennent les actions du Rav, vous avez ce petit privilège. Donc profitez-en et ouvrez grand les yeux de toutes les choses qui arrivent. קיצור, השבוע הזה צריכים לפעול שעות גדולות ולבקש שבוע משיח. כל אחד מבקש, לא כולם יכולים להגיע להילולה של רבי שמעון. רבי נתן כותב תפילה שהתפלל מרוסיה לפה. תפילה לכן מדבר שבת בתפילה, רבי שמעון בר יוחאי, אם ממש מדבר איתו, מבקש ממנו, ספר לו. גם אני הייתי תמיד איתי מהשני על הארץ, בדקן לעלות ממרוקו, מדבר את הצדיקים. צדיק חי והקיים, שמה שלו גדולה מאוד, כל אחד, לכן עושים מדורות, רבי שמעון, אור גדול, מהנשמה שלו, בכל העולם עושים מדורות, אור גדול. כל אחד, איפה אתה נשמע, תדליק נר, אדוננו רבי שמעון, תדבר איתו, חי וקיים, הוא שומע אותך ויפעל בשך ישועות, יפתור דרכך מהנדים, הכל. On avait dit que cette semaine, on peut obtenir de très très grandes délivrances. Mamash, très grandes délivrances, notamment pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour sa Hiloula. Il dit maintenant, le Rav il a ramené la tfila, la prière qui est écrite par Rabbi Nathan de Breslev, qui était en Russie à l'époque. Il a écrit une prière où il parle à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon le Tzadik, il est chai vekayam, il est vivant, il t'entend. Et Rabbi Nathan, il lui parle, il lui dit Rabbi Shimon. Il fait une prière vraiment qui est connue. Et le Rav dit, même ma mère, au Maroc, elle met la bougie, elle parle à Rabbi Shimon. Tu peux, de là où tu es, tu parles au tzaddik, tu allumes une bougie pour le tzaddik, tu parles au tzaddik, le tzaddik il est vivant, il t'entend, et tu lui dis que voilà, tu t'as dit Rabbi Shimon que tu pouvais rendre quitte le monde entier du jugement, que tu peux enlever les jugements de tout le monde, enlève le jugement qui pèse au-dessus de moi, et de prier aussi, le Rav de profiter de prier pour tout l'homme Israël, que Mashiach il se révèle, qu'il n'y ait plus aucun jugement qui empêche la vie de Mashiach, dans ta chaîne. En tout cas, chacun il demande pour soi, qu'il n'y ait plus aucun jugement, tu parles au tzaddik. Vraiment, on peut obtenir de grandes délivrances, si Dieu veut. Il faut aussi il y a les feux, Rabbi Shimon il a fait des feux, vous voyez que des feux qui sont faits de partout, donc si vous pouvez participer à une Medoura organisée, évidemment protégée, pas n'importe comment, mais voilà, de participer à un feu, Rabbi Shimon il éclaire le monde entier, avec ses flammes. הרב אמר לנו בשבת שלא כל יום פורים, זה אותו דבר על ל"ג בעומר, שיום כיפור זה כפורים. Le Rav nous a dit à la Yeshiva. Le Rav nous a dit à la Yeshiva que on dit en Israël, c'est pas tous les jours Pourim. Quand c'est Pourim, c'est une opportunité de faire des délivrances extraordinaires et il faut en profiter. Il a dit Lag BaOmer, c'est pareil. C'est comme Pourim parce que
Yom Kippour, on dit c'est Yom Kepourim. Le jour de Kippour, comme il a dit au début du cours, le Rav, c'est un jour qui est Kepourim, comme Pourim. C'est-à-dire Pourim, c'est encore au-dessus. Pareil à l'Akba Omer, on chante, on est dans la Simcha, et c'est un jour encore plus grand que Kippour, où on peut faire des délivrances extraordinaires dans la joie, dans les danses, autour des feux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je n'ai de profiter, Vatachem. Et ceux qui veulent, Varav aussi Medora, Benjamin. יש לנו הדלקה שלנו. כן. ביום חמישי ב-12. יום חמישי ב-12. Ok. Je n'ai להגיע. Mitram. Alors, ce jeudi, le Rav, il aura son propre allumage pour Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, dans le terrain 89, à minuit, un allumage pour ceux qui auront le mérite d'aller à Méron. Rejoignez-nous, là-bas à présent. Le Rav, il va allumer le feu, il va lancer des flèches aussi. Il y a un arabe chez la chétine de l'arc et de tirer des flèches que tout le monde fait, le Rav il a fait aussi. Michilo Mekir, Magia, mais. אז כתוב זה סגולה להרבה דברים. C'est une ségoula pour beaucoup de choses. בפרט לבנים. En particulier pour des enfants. הרב לא מפחד שזה יכול להזיק מישהו? עולה למעלה. הרב יציר en haut. אבל Michael, il n'y a pas de pointe au bois. אין שום דבר כן, ouais. Il n'y a rien au bout. Voilà, c'est des flèches où il y a rien. C'est des flèches pour le ciel. Des flèches à blanc. Oh, חשב. הזכר לפעול אישות, ראינו אנשים, לא עלינו חולם במחלה, On a vu des gens du président du Rav qui avaient la maladie. שהביאו את הבגדים שלהם לשרפה, ממש. Il y a des gens qui avaient du président de la maladie, qui ont amené leurs vêtements se faire brûler dans les feux qui sont allumés pour Rabbi Shimon, et ils ont guéri. Ils ont mis ça pour lui, il est avec lui le shemen. Il m'a shemen, c'est ça, ça fait la médora. Afilou becholam efshar לעשות את זה. ודאי. זה דווקא במירון. רבי שמעון גדול. Donc ça, vous faites ça dans le monde entier. C'est une étza, vous êtes ça, nifla. Des gens qui ont la maladie du président, vous donnez vos vêtements. L'okolab gadim, comme un... Pas toute l'armoire non plus. Mais vous donnez vos vêtements, certains de vos vêtements, pour être allumés dans la médora de Rabbi Shimon. דבר כשמרבי שמעון, תפתור את הענדים, שכל אחד ויהיה לנו רפואה שלמה, ישועות, נזכה ממש לפעול שוט, ממש לפעול שיבוא משיח. Amen. Vous vous demandez en particulier et essentiellement que Rabbi Shimon Bar Yochai, il enlève toutes les mauvaises accusations qu'au-dessus de la personne, au-dessus de l'homme Israël, que Mashiach il se révèle. Essentiellement, c'est ça qu'il faut demander à Rabbi Shimon. בר יוחאי, אפשרת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יוחאי, נמשרת אשריך, שמן ששון מחבריך, בר יוחאי. איזה מתנות. נזכה מה זה בכל מקום משהו, כולם התחברו למשאבה קדושה של רבי שמעון, של רבי מאיר, נזכה לפעול לשעות, אמן. Que là où vous vous trouvez dans le monde entier, attachez-vous à la Neshama de Rabbi Meir, la Neshama de Rabbi Shimon, allumez les bougies, faites des tfilotes, et obtenez des délivrances, que tout le monde reçoit de grandes délivrances. Amen. אמן. יש שאלה מאוד מעניינת אם הרב רוצה, שאלה אחת, ששאלו אותנו, je voulais dire en français, je vais dire d'abord au רב, après je voulais traduire en français. אז שאלו, לפני כמה זמן הרב היה אומר, שצריך לשיר, מה שהשם רוצה, אני מרוצה.
הרב אמר לנו לשיר מה שהשם רוצה, אני מרוצה. להתבטל למה שהשם רוצה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה, ופועלים ישועות על ידי שמתבטלים לאמונה, ומה שהשם עשה איתנו זה הכי טוב. ועכשיו הרב אומר לנו לשיר, השם תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ולבקש את הישועה שלו. אז מה לעשות? שואלים, האם גם לשיר מה שהיינו שרים בקודם, ולעבוד, להתבטל למה שהשם רוצה, וגם לשיר את השיר, או רק לשיר את השיר? זה השאלה. Alors, je vous explique la question que j'ai dit au Rav, qu'on nous a demandé aujourd'hui. La question, c'est la suivante. Le Rav, avant la nouvelle période qu'on vit actuellement, il disait qu'il faut surtout se renforcer, de s'annuler dans nos problèmes, accepter que si Hachem il nous a fait ce qu'on est en train de vivre, les souffrances qu'on est en train de vivre, les problèmes qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et il y a une chanson du Rav qui était « Maché Hachem rote, animé route ». Ce que Hachem il veut, je suis satisfait. Et le fait de s'annuler, de dire merci à Hachem sur nos problèmes, ça faisait des délivrances. Le Rav, aujourd'hui, il nous dit de chanter la chanson Hachem Itbarach, même pour toujours, et il ne m'arrivera que du bien. Et après, de demander sa délivrance. Et qu'est-ce qui m'arrivera? Et encore plus de parnassa, et je vais guérir, etc., etc. Alors, vous voulez savoir si on doit rester sur les deux services divins qu'il nous propose le Rav, ou bien se concentrer que sur la nouvelle chanson. C'est Shtem ou Raketa Shira Khadash Beikaron? השיר החדש זה כמו שאמרתי, השם רוצה שנדע שהוא אוהב אותנו. לכן הוא פרסם את השיר הזה, מה שאמרתי. הייתי לוקח בחברת פרסום. $1 מיליארד זה לא יגיע לזה. כולם נקשרים לדיבורים, לדבר. זה כאילו גילוי עוד יותר גדול מאהבה של השם, שהשם רוצה שנעלה עוד דרגה בדעת של אהבת השם. אני אוהב אתכם, רוצה לצלת לכם רק טוב. כמו שאמרתי, אני אומר רק שמחו, אני אבא. אני רוצה אוהב את הילדים שלי, רוצה ודאי שלהם דיבור, שלום בית, רפואה, פרנסה ודי. אני רוצה שידע אותי כל התורה. אני, ודאי שהשם רוצה יותר ממני, שיהיה לי. זה ידיעה. הידיעה הזאת ממש גילוי עוד יותר גדול. כן. Alors Rav, il nous dit que, comme il a expliqué en long et en large dans les cours en France et dans les nouveaux livrets et dans le nouveau livre qui va en cours de traduction, Bat Hashem, d'ici très peu de temps, vous allez l'avoir en français, Il Nibiadecha, sur le bitachon, sur la confiance en Akadosh Baruch Hu, où le Rav, il nous dit que Hashem, il veut, il a voulu et il l'a fait, dévoiler son amour à tout le Ham Israël. Et de nous donner une conscience éveillée encore plus grande que ce qu'on avait avant, de combien Hashem il nous aime et qui veut nous donner tout le bien, et encore plus de bien, et encore plus de bien. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a dévoilé cette musique, cette chanson, que le Rav, il a dit, en France, il n'a pas arrêté de dire, même si j'avais payé une société de publication, comme on dit, une société de production, qui va publier cette chanson-là, même $1 milliard, $1 milliard, il serait jamais arrivé à un niveau de diffusion massive comme il y a eu de cette chanson-là. Donc comment c'est arrivé alors que le Rav, il n'a rien payé? C'est qu'Hachem lui-même, il a diffusé cette musique pour dire à Israël, je vous aime. Comme un papa qui veut pour ses enfants la connaissance simple qu'un père il veut pour ses enfants, le maximum de bien, parce qu'il nous aime, il veut nous donner le maximum de bien, c'est-à-dire quoi? Qu'on se marie, qu'on ait des enfants, qu'on ait la santé, qu'on ait la parnassa, qu'on connaisse et qu'on arrive à appliquer toute la Torah entière. Et ben c'est encore beaucoup plus grand et encore plus vrai avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un dévoilement de l'amour qu'Hachem il veut, de son amour, qu'on connaisse son amour. Et c'est pour ça que cette chanson-là, elle a encore des niveaux encore au-dessus. Et c'est ça qu'on doit aujourd'hui utiliser, de travailler cette confiance, cette conscience de l'amour d'Hachem. Et comme ça, en chantant, Hachem, de pouvoir attirer toutes les délivrances que Hachem il veut nous donner. Tu veux commenter quelque chose, Michael?
נפלא. כל אחד, לפני שמתחיל לדבר בשם, הוא אמר לנו, כל אחד בא משורר רבק. שוב, אני ודאי יאהב את הילדים שלי, ועד שאתה רוצה לצלם, ודאי אתה רוצה יותר ממני. זה סליחה. מתחילה שיחה יפה. Rav me dit, chacun, quand tu vas faire ta Hitbodedut des doutes, que tu as des besoins de demander des choses à Kadosh Baruch Hu, des manques dans ta vie, des problèmes dans ta vie, eh ben, la meilleure introduction dans ta Hitbodedut des doutes, dans ta prière personnelle avec Kadosh Baruch Hu, c'est de commencer directement quand tu parles à Hachem, à dire Hachem, tu m'aimes d'un amour extraordinaire, éternel, comme moi j'aime mes enfants et bien plus encore, comme moi je veux faire du bien à mes enfants, tu veux encore beaucoup plus me faire du bien. Et une fois que tu te remplis dans tes prières de cette conscience-là, de l'amour d'Hachem, après, ton cœur, il est ouvert et tu vas avoir une facilité de demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que tu veux, en ayant conscience qu'Hachem, il veut te le donner encore plus que toi, tu le veux. Et là, tu vas avoir des délivrances que Hachem, il veut te donner, que tu vas avoir dans ta vie, Hachem. Alors, on a une question on a une question depuis un moment, qui m'a nouché là, Mizman. Alors, je vous écris pour solliciter les conseils du Rav. Donc, c'est une personne, de ce que je comprends, qui s'est engagée dans plusieurs projets visant à encourager la jeunesse à faire teshuva, à lutter contre l'antisémitisme aussi. Et je rencontre de nombreux obstacles. Chaque fois, j'ai l'impression d'avancer. Et il y a un nouvel obstacle qui surgit et qui va toucher ma finance, ma santé, qui va me mettre en difficulté. Donc, je suis épuisé, découragé, au point de vouloir renoncer parce que c'est vraiment trop compliqué. Et en l'occurrence, j'ai demandé c'est quoi les projets. La personne, en gros, elle a un premier projet. C'est un court-métrage. D'accord, ok. Et un long métrage contre l'antisémitisme et la teshuva. אז אישה, קיצור שואלת, יש לה תוכניות שהיא רוצה לעשות, ויש לה הרבה קשיים ברגע שמתקדמת, ברגע שהיא מרגישה שמתקרבת, עוד קשיים בפרנסה, בבריאות, וכל מיני מחסומים. היא מתלבטת עכשיו מה לעשות, האם באמת היא צריכה להמשיך את זה או לא. איזה נושאים? היא רוצה לעשות שתי סרטונים בקולנוע. אחד קטן, זה על הילדים חולים של המחלה, הבנתי בדיוק, וגם השני, היא אומרת שזה נגד אנטישמיות ועל התשובה, והמטרה היא אומרת שהצעירים שהם יראו את זה, יבינו שהם לקחו דרך לא נכונה, ושזה אף פעם לא מאוחר, ושהם יחזרו לשם. והיא אומרת אפילו שהצעירים שראו את זה גאווה, היא קיבלה הרבה תגובות טובות. בקיצור, היא מתלבט עכשיו האם לעזוב את הכל, מה הרב חושב על זה, להמשיך, וזה מרים בת עתיקה. בת עתיקה? אז בואו יעזור לה, תמשיכי. קונטיניי, מרים בת עתיקה, איפה קונטיניי? כל דבר כמובן, השיר של אליצור שנה שלמה. לקח לו, מגיע לאומבן, לא עובד. איזה ניוט. שנה. אמרתי לו, מה אתה רוצה להוציא אור כזה? לכן... סימן טוב, אז זה מיוחד. Non, le Rav dit, ma propre chanson, Hachem Avoti, Tamid Avoti, que Elitzour il a fait, eh ben, il allait au studio d'enregistrement, ça se fermait, il y avait des complications, le Rav dit, tu veux faire quelque chose? Pendant un an, il a dit plus d'un an d'empêchement. Plus d'un an d'empêchement, tu veux faire descendre une grande lumière, et il y a des raisons, donc le Rav lui dit, il faut continuer, et Yesh la Rav et ça, je vais là me... Neged à Marsomim chez une camelette. Faites Hitbodedut tous les jours. J'ai demandé au Rav s'il y avait un conseil en particulier pour vous aider à dépasser les obstacles que vous rencontrez. Le Rav nous dit, faites Hitbodedut tous les jours et de pas abandonner le Hachem. Donc annoncez-nous des bonnes nouvelles bientôt que le projet il est réalisé si je veux, que vous ayez le souhait de pouvoir faire venir beaucoup de gens de Tchouva. Alors, Bezrat Hachem, partagez, diffusez. On est là pour vous, si vous avez besoin de poser des questions, on est là, même pendant la semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Chazak v'Chazak.